नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो हमारा है कि 3 दिन में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी हर मुराद पूरी हो जाएगी, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। सूरह फातिहा को लेकर हम आपको अमल बताएंगे, वजीफ़ा बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी नमाज के बाद पढ़ना है। सूरह फातिहा को कितनी बार पढ़ना है, तमाम के तमाम वजीफ़ा और अमल डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आगे आज जाकर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और तमाम लोग जो किसी भी मुश्किल का शिकार हैं, किसी भी परेशानी का शिकार हैं, कोई ऐसी मुश्किल जिसमें फंस गए हैं और बाहर नहीं निकल रहे, कोई ऐसी परेशानी जिसमें से बाहर जितना निकलने की कोशिश करते हैं उतना दलदल की तरह उसमें हम फंसते जा रहे हैं। ऐसी किसी भी मुश्किल से, चाहे वो मुश्किल आपके रोज़गार के मुतालिक है, चाहे वो मुश्किल आपके रिश्तों के मुतालिक है, बंदिशें हुई हुई हैं कारोबार पे, रिज़्क पे, औलाद पे, रिश्तों पे, शादी में ताख़ीर हो रही है, मंगनी होकर बार बार टूट रही है, रिश्ते आकर वापस जा रहे हैं, रिश्ते आ ही नहीं रहे, मुख्तलिफ तरह के किसी भी मसले और परेशानी के लिए ये 3 दिन का वजीफ़ा है, 3 दिन का अमल है। बुध से आपने ये अमल शुरू करना है और जुमेरात और जुमा 3 दिन यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। 3 दिन में आपकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो भी परेशानी है, जो भी अमल करने से पहले आपकी मुसीबत थी, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अमल ख़त्म होते ही, अमल मुकम्मल होते ही आपकी मुकम्मल तौर पे गायब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। हमने आपको अमल और वजीफ़े के तरीक़ेकार की तरफ हम अब आपको लेकर जाते हैं। अमल का तरीक़ेकार क्या है कि अव्वल आखिर आपने 11-11 बार दरूद पढ़ना है। कोई सा भी पढ़ लें, इसमें कोई कैद नहीं है कि आप दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें, कोई सा भी दरूद पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने बाद नमाज फ़जर, सुबह का टाइम वैसे भी एक ऐसा टाइम होता है जब इबादतें करने में मज़ा आता है। सुबह का टाइम ऐसा टाइम है जिस वक्त अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को देखता है कि ये मेरे बंदे हैं और कहता है कि देख ये मेरा बंदा है जो मेरे लिए अपने बिस्तर को छोड़कर इस वक्त मेरे सामने खड़ा हो गया है। वो टाइम ऐसा है कि जिस वक्त अल्लाह ताला की रहमतें अरूज पर होते हैं, जोश पे होती हैं। सुबह के टाइम कोई भी आपका ऐसा वजीफ़ा और अमल जो आपका कामयाब नहीं हो रहा, जो मुकम्मल नहीं होता, जिसमें बार बार अमल में भी रुकावटें आ रही हैं, परेशानी भी ख़त्म नहीं हो रही, तो आपको ऐसे अमल करें, ऐसे वज़ाइफ़ करें जो सुबह के टाइम के वज़ाइफ़ हों, जो तहज्जुद के टाइम के हों। ऐसे वज़ाइफ़ में अल्लाह पाक का ख़ास करम उतरता है। अल्लाह पाक वैसे भी कहते हैं कि जो शख्स मुझे तहज्जुद के टाइम पे पुकारते हैं, जो शख्स मुझे आधी रात के बीच में बुलाता है, पुकारता है, अल्लाह पाक को उस शख्स का बहुत ज़्यादा उस दुआ मांगने का तरीका पसंद आ जाता है और अल्लाह पाक उसकी दुआओं को कबूल करता है। सूरह फातिहा को आपने बाद नमाज फ़जर अदा कर लेनी है। नमाज फ़जर बुध का दिन होना चाहिए, शर्त यह है, ध्यान रखिएगा कि बुध ही का दिन होना चाहिए। आप पीर, मंगल और इसके अलावा हफ्ता इतवार किसी दिन नहीं, बुध के दिन आपने शुरू करना है। जुमेरात और जुमा 3 दिन में आपका ये अमल मुकम्मल होगा। बुध के दिन आपने फ़जर की नमाज़ पढ़ लेने के बाद आपने फिर वहीं पे बैठ जाना है, उसी जानमाज़ पे बैठ जाना है। अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं, वैसे आप कोई सा भी दरूद पढ़ सकते हैं। दरूद इब्राहिमी ज़रा इसलिए बार बार कह देती हूँ और मुंह से निकलता है क्योंकि दरूद इब्राहिमी बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। दरूद इब्राहिमी हम वो दरूद है जो सबसे ज़्यादा ज़बान पे रवां है। दरूद तंजीना भी पढ़ सकते हैं, कोई भी दरूद पढ़ सकते हैं। सबसे शॉर्टेस्ट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं आप, कोई भी दरूद पढ़ सकते हैं 11-11 बार, लेकिन पढ़ने हैं। उसके बाद आपने नमाज फ़जर के वाले जिस जाए नमाज पे नमाज फ़जर अदा की है उसी जाए नमाज पे बैठ जाना है, उठना नहीं है यहाँ से।
اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 41 بار۔ 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے دوبارہ پھر 11 بار درود پڑھنا ہے۔ وہی والا درود، شرط یہ ہے کہ اب وہی درود پڑھنا ہے جو پہلے پڑھا تھا، جو اول میں پڑھا ہے۔ 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد 11 بار درود جو آپ نے پہلے پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھیں گے، نماز فجر کے بعد پڑھیں گے۔ اب آپ کا یہ عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ دعا مانگیں، اور دعا مانگنے کے دوران آپ نے 3 بار درود پڑھنا ہے، دعا کے شروع میں، دعا کے درمیان میں اور دعا کے آخر میں۔ کوشش یہ کریں کہ دعا جب مانگنے کے دوران آپ وہ تمام باتیں اللہ پاک سے شیئر کریں اور اللہ پاک سے اپنی زبان سے کہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک کو تو علم ہے ہماری مصیبت کا، اللہ پاک کو تو علم ہے ہماری پریشانی کا۔ نہیں، اللہ پاک سننا چاہتا ہے، اللہ پاک کو اچھا لگتا ہے جب ہم اپنی زبان سے اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ کی تو رحمتیں ہم گناہ گاروں پہ بے تحاشا اترتی ہیں اور ہماری اوقات سے زیادہ اتر رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کو پسند ہے کچھ ہمارے مصائب اور مشکلات ایسی ہوتی ہیں جس میں اللہ پاک کو یہ پسند ہوتا ہے کہ یہ شخص مجھے پکارے اور میں اس پہ فوراً کی فوراً رحمتیں کر دوں۔ دیر ہماری پکار میں ہوتی ہے اور رحمتیں جو ہوتی ہیں منتظر ہوتی ہیں ہماری پکار کی۔ پکار میں آپ اتنا خلوص ڈالیں اور اتنا تڑپ ڈالیں کہ اللہ پاک کی رحمت خود بخود جوش میں آ جائے۔ لگاتار پہلے دن آپ نے لگاتار 3 دن یہ عمل کرنا ہے۔ بدھ والے دن بھی آپ نے یہ عمل کیا۔ جمعرات کی صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے پھر دوبارہ اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو بس سمجھایا ہے، پورے کا پورا عمل آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے، اور جمعے کی صبح بھی انشاءاللہ العزیز اسی طریقے سے آپ جب یہ عمل کر لیں گے تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اور جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے تو شیرنی ملتی ہے، شیرنی ملتی ہے، شیرنی ہی لینی ہے آپ نے۔ اس شیرنی کو لے کر آپ حسب توفیق شیرنی لے لیں، کوئی قید نہیں ہے کہ اتنی ہی لینی ہے، حسب توفیق شیرنی لے لیں۔ اس شیرنی کو بچوں میں تقسیم کریں اور اپنے دل سے اللہ پاک سے دعا کریں کہ یا اللہ پاک، میں تیری رحمت کی منتظر ہوں، مجھے اس پریشانی اور مصیبت سے نکالنے والا اور تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جس طرح تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تھا، اسی طرح مجھے اب اس مصیبت اور پریشانی سے باہر نکال۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے جب ہم اللہ کو اللہ کے پیاروں کا حوالہ دیتے ہیں، اللہ کو اللہ کے پیاروں کا اور اللہ کے احسانات کا حوالہ دیتے ہیں کہ تو نے فلاں پہ بھی احسان کیا تھا، فلاں پہ بھی کیا تھا، یا اللہ پاک اب مجھ پہ بھی احسان فرما دے، میں بھی تیرا ہی گناہ گار ہی صحیح، تیرا ہی بندہ ہوں۔ اللہ پاک سے لپٹ کے مانگے، رحمتوں کو جھنجھوڑیں تاکہ رحمتیں جوش میں آ جائیں، اور جب رحمتیں جوش میں آ جائیں گی تو وہ کچھ ہو جائے گا جسے آنکھ حیرت سے تکتی رہ جاتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔